भगवान देखी पारे आम बाटर गला बेले देखो गोटे ट्रेन जाऊँगी आमर लगिले ये ए देखा खासुली खासुली बांध ना काट मुंड कंठा तो बहुत झड़ू झड़ू सांग मैंने देखिए ये हूँ दा तो पिला आम खेलुले दांडे मुझे आसी सागे खेलुची भल लगुच कि खेलिया गोटे कम था गोटे ड्राइवर फिश एत अड़िया भाई आमर छोट झील मैंने केमती संध्या बेले मो पुआ आसिक सप्तम पढ़ला कि बहुत आउ खुए भगवान देखिपे आम तुलसी आमर बसिक चारा माछ काटुं चारा दिन खासुली चारा माछ काटुं देखु चारा माछ काटली एबे भजा हम पखाड़ खिया हम खिया सैले आम पुणी बापा मोर आम बिलू को जी धान काटापी सुखी जाइला पूरा पूरा सुखी जाइला हाँ सुखिला बा जय जगन्नाथ सांग माने आम ए मो बापा मोर आम आसु बिलू को धान काटापी धान माने कौन बापा आम जो ये हम जो गुरुवार ओषा हाँ हाँ देखिपे बापा मोर बिलू को आस बिलू गला बहुत खला कर पूजंग आज आमर वर्ष खला किए कर सारे बाबा ये खलार आम जो ये खला धान रखिए हाँ हाँ खला मड़ा हम ये किए छाछिकी पूरा ये करदे सारा कर हाँ आ फसल कि भल भल हाँ ए वर्ष धान फसल नाली धानर ये नहीं राशि हाँ नाली धानर राशि ए वर्ष भल नहीं ये आमर कौन महुरिया पाला तरीवा हाँ हाँ ना महुरिया पाला तरी बुढ़ी जाए मझे को बापा नाई है कौनटा ये धान ये यही भाई कौन बुदाई खंडे खाई जाइए कंटा अच्छी ना धान आप सब भल भल बढ़ीनी कम ये नाली सोन आउ भल जहाँ बिल देखला खुशी लगुच धान ए वर्ष जाऊे ए वर्ष धान फसल पाइब ये आम बापा मोर आसु हाँ एगुड़ा बुड़ी थला रे जान बिलुर पानी सुखिला ना आउरी अच्छी बिलर पानी से बिलर आमर कौन होइतो किया ये तलुआ ये बिल ये देखो कौन खराब हो वर्ष बढ़िया धान ए वर्ष फसल बढ़िया ये पानी आउची जाइछि बसिक ना काटी पानी बाहर को जीवा ना बाहर को बसिया से तो धान तो आसी ये खिया कौन दिए गुरा हाँ कोली खिया धान आउरी टिके भल होता यही धान काटिया यही धान कौ धान काटिया यही धान काटिक नवा ये जो पड़ जाइए पानी से तो पाची थी आई पाखुटा मो भाईटा आगिला पाची था सियाड़ू काटिया ना यही एटा टे कंचा रोचे ना यही एत काटी दे नहीं जा नो भाई एउडू एति काटी दो हैं हां कोन कहू हां बा ने दानी पाखुरु काटले चलियो मझिरु काटले चलियो हाँ बा बहुत काट ना आउ टिके इयाडू नबा ना यही एते कर ही जो साडे कोली खिया उठी साडे कोली खियाडू काई जो इयाड काटिबा हम बापा काटले धान देखि काटी कोंटा कोंटा देखि काटियो बा
ହଁ କଞ୍ଚା ସେଇ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଯିବନି ସିଆଡେ। ନା ବା ଯୋଉ କଣ୍ଟା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କୋଲିଖିଆ କଣ୍ଟା ଅଛି କୋଲିଖିଆ ଦିଶି। ହଁ କୋଲିଖିଆ ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି କାଟିବି। କାଟି ଇଏ ତ କହିଛା ଦିଆ ମୁଁ କାଟିବି ବାପା। କାଟୁନି ଆଉ କିନି କାଟିଦେଇ ନେଇ ପଳେଇବା ନା ଆଉ ଏମିତି। ମୋ ଝିଅଟା 2 ଦିନ ହେଲା କହିଲାଣି ସେଇ ଦା ରଖି ସେଇଠି ବା କାଟିଆ କାଟିଆ ବାପା ଏଇଟା ଭଲ ପଡ଼ିବ କାଟିଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବ ସେ ଇଏ ହେଉଛି ଦା। ଏଇ ଦାରେ ଧାନ କଟା ହବ। ମୁଁ ତ ଜମା କେବେ ଧାନ କାଟିନି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଧାନ କାଟିବି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ଧାନ କାଟିବି। ଆମର ନେବି ଆମର ଗୁରୁବାର ଓଷା ହବ। ଗୁରୁବାର ଓଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ଧାନ କାଟିବିନି, ଅଳ୍ପ ଧାନ କଟା ହବ। ଜଷ୍ଟ ଆମର 2-3ଟା ବେଣୀ ହବ। ଯାହା ଠାକୁର ପାଖରେ ଧାନ ପୂଜା ହବ ସେତିକି ଧାନ କାଟିବି। ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଏବେ ଧାନ କାଟୁଛୁ। ମୁଁ ତ କଟାଟା ଏତେ ଶିଖିନଥିଲି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାଟିବା ପାଇଁ। ଧାନ କାମଟା ବାପା ଭାରି ପରିଶ୍ରମ ନା? ପରିଶ୍ରମ କଟା କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ, ଖାଲି ନଈକି ତ କାଟି ଆସିବ। ରୁଆ ଧାନ କୋଉ ଇଏ ଛୋଟେଇକିରି ଆହୁରି ଉଠେଇବି କି ଉପରକୁ? ନାଇଁ ସେତିକି ଏତିକିରେ? ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଏତେ ତ ବେଶୀ ମୂଳକୁ କାଟି ଦେଉଛି ନା, ଏତେ ନମ୍ବେଇକି ନେଇକିରି ଲାଭ କ'ଣ? ଏତେ ନମ୍ବେଇନି? ନାଇଁ ଯା ଛୋଟେଇକି ନେଇଯିବା। ଏ କଞ୍ଚାଳିଆ ଯେ ଅଛି ସେ କଞ୍ଚାଳିଆ ଥିଲେ ସେ ଇଏ ହେଇଯିବନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଦିଆଣି ଏ ରଖିବି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଜ। ଆଣେ ଆହୁରି ଟେକି କାଟିବି। ଆଉ ଟିକେ ନମ୍ବେଇନି। ହଁ ତୁ ତ ଦାରେ ଏକାଥରେ ଘିନି ଆସିକିରି ଏକାଥରେ ଛୋଟେଇ କାଟିଦେବୁ। ସେ କ'ଣ ଇଏ ବୁଆ ଧାନ ହେଇଛି, ରୁଆ ଧାନ ନା ଆଉ। ପାଦ କାଟୁଛି ପାଦ କାଟୁଛି କିଏ ଯାହା ଧାନ ତୁ କାଟୁଛୁ, ସେ ନରା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଘିନି ଆସୁନୁ। ସରିଛି ନା ଆଉ କାଟିବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ ଧାନ କଟା ସରିଯାଇଛି। ଆମର ଗୁରୁବାର ଓଷା ପାଇଁ ଆମ ବାପା କାଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ହଳା। ଏଇ ବିଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ହଳା ସବୁ। ହଳା ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବିଡ଼ା କହନ୍ତିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମର ଗୁରୁବାର ଓଷା ପାଇଁ ଧାନ କଟା ସରିଯାଇଛି। କୋଉ ସାଇଜର ଧାନ? ଏଡ଼ିକି କାଟିକିରି। ଆଉ ଏତେ ନମ୍ବେଇକିରି କାଟିଲେ କ'ଣ ହବ? ଖାଲି ଓଜନ ହବ। ଓଜନ କ'ଣ? ଓଜନଟି କିଛି ନାହିଁ, ଧାନ ଆମର ନବା କଥା। ଆ ଭିତରୁ ପାଣି ଆଉଛି ସବୁବେଳେ? ହଁ ବା ପାଣି ଜୁଆର ପାଣି ଆସିଥିଲା ବା। ବାରହା ଦିନରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବାରହା ଦା କ'ଣ କଲୁ? ଦା ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇଛି। ଧାନ କଟା ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଘରୁ ପଳଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଧାନ କାଟିବା ମୁଁ ତ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଧାନ କାଟିଲି। ତଥାପି ବାପା ଆମକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଦାଟା ଏମିତି ଉଠେଇବୁ ସେମିତି ଉଠେଇବୁ, ତଥାପି ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ସେମିତି ଯାହା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଧାନ କାଟିଛି। କେବଳ ଓଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସି ଧାନ କାଟିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ମୁଁ ଭଲ କାଟୁଛି କି ନାହିଁ। କହିବେ ଆମ ବାପା ଆମର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯିବି। କାହିଁକିନା ଆମର ଗାଡ଼ି ଥୁଆଇଛି ସେଠି। ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ମୋର, ବାପା ବସିବେ ପଛରେ, ମଝିରେ ଥୋଇ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ଘରକୁ। କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ପାଖରୁ
अब 1.5 किलोमीटर खंडे बाट हम ना कम बाट हम हाँ बा 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बाट हम एत बाट तो मुंडे की नहीं हेबनी गाड़ी नहीं जी गुरुवार ओषा आम सब धान कटा सैले आम नहीं जीवु आम कौन ना ट्राक्टर नहीं जीव ट्राक्टर न नेले आउ नहीं हेबनी एत बाट कौन बोईक नहीं हो तार आम तो अभ्यास जमा ना ना देखिए आम आसिक पूरा आम नई हो आम जो बिल हो देख लुणा नदी पाखे ये हूँ आम लुणा नदी लुणा नदी भल माछ भी हुए बापा बांधिले पैसा मुझे नहीं ओजन बापा टे हम टे नुआ धान न हाँ हाँ हौ से नुआ ओजन हौ पछे नहीं आम बापा ए बांधिले मोर हला को हला बंधा हो मुंडे की नहीं जी कहना यहाँ हला बांधियाटा बहुत कष्ट न बांधि फिटिज मुंडे थो फिटिज से फिता टाणी भल होता फिताटा भल होता से आदेश कर नहीं जाए अल्प तो देखिए बहुत भोईला बेले आनी आसे बेल्ट आनी बांधि नब मुंडू दब हाँ ठेका बांधु मु हाँ सामान देखी पारे आम बापा ए मो मुंडे ठेका बांधे ठेका बांधला मुझे धान मुंडेबी भले बांध ना काट मुंड केत गाड़ी पाख आर ठेका एकाथरे करले ना से बाग हेनी सेपटे जा सांग मैंने देखिए धान आनी आसिली घर को तुलसी आमर भोईक नौची छात उपर छात उपर ने खरा दिया खरा देला भल कि कंठा तो बहुत झड़ू झड़ू सामान देखी पारे ये आमर घर छात उपर धान सब आम तुलसी सब खेलीदेले ये केते दिन ऐसा खरा खाइब काली सब छालिबे छालिक बेणी करेंगे दिथर बा गाड़ी ओली पड़ा बोझे धान झड़ला सांग मैंने बाहर आम सान भौणी घर को जाऊँ सार कौन कहला कौन टे किना किणी कर मो झोर मोर आम जाऊँ आप आने तुम झो बसला आम जाऊँ पारादीप हाउसिंग बोर्ड जीव सान भौणी सामान देखी पारे आम बाटे गला बेले देखो गोटे ट्रेन जाऊँ आमर ये रास्ता उपर देखो गोटे ऑयल ट्रेन केते बड़ देखी पारे बहुत बगी बहुत लंबा है ट्रेन टा पूरा देखी पारे भाई ए लगिले ये देखा खासुली खासुली थी देखी पारे सांग मैंने गला बेले बाटे आम से जन भाई जाल देती जाल माछ लगे देखा किंतु तो एत बाटू कैमेरा जूम कले देखा सी उठेबे देखा देखी देखो देखी पारे देखो ये जगह जाल देखो माछ लगी जाल माछ लगी देखी पारे उठेबे जाल उठेबे कौन कहलु भाई कौटी पानी हाँ से पानी जीव बा ये जीव ये पोल धरू ये पानी गड़िक बाहर ये भाई देखो जाल उठेले से भाई यही पट साइड की नागिंट ये देखा पत्थर ऊपर जो जाल पड़ेनि
এইପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ। ହଁ ଖାଲି ଶିଉଳି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ତ ଜାଲ ତୋଳିଲେ ସେ ଭାଇ ଖାସୁଲି ଖାଲି ଲାଗିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ହଁ ତା ଭିତରେ ଖାଲି ପଥର, ନୀଳ ପଥର, ଆଗକୁ ପଥର, ମାନେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଜୋର ବାହାରିବ ଯଦି ପଥର ନ ପଡ଼ିବ ସେ ଖୋଳି ପକେଇବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରିଫାଇନ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ? ରୁମିତ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ? ହଁ ରୁମିତ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଫିସିଂ ଡ୍ରାଇଭର କତି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଫିସିଂ କରୁଛ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଯାଇଥିଲି ତ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ, ତଥାପି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଫିସିଂ କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆମ ଗାଁ ଡ୍ରାଇଭର ନା? ହଁ ତମ ଗାଁ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଯାଇଥିଲି? ହଁ କିଏ ଆମ ଗାଁ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ? ଡ୍ରାଇଭର ତ ଅନେକ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ନା କହିଲେ କଣ ହବ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଜଣେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ। ଛୁଟି ଚାଲ ଯିବା ନା ଆଉ ଦେଖିବୁ? ଦେଖିବୁ ନା ପଳେଇବା? ଦେଖିଲୁ ତ ଏଇ ମାଛ ତ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନୁହଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଭାଉଜ ବସିକିରି ଶାଗ ବାଛୁଛନ୍ତି। ବଛା ସରିଗଲାଣି? କଣ ଏତେ ଅଳିଆ ଆଧରୁ ବାହାରିଲାଣି? କିଏ ଶାଗ କିଏ ବିକୁଛି କିଏ? ଓ ବେପାରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଆମର ବସିକି ତାଙ୍କ ଝୁଅ ଏଇ ଚୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ତୁଳସୀ ଆମର ଦେଇକି ରଙ୍ଗ ନଗେଇଦବ, କଣ ନିଜେ ଆଗେ ବସି ରଙ୍ଗ ନଗେଇଲେ। ଆମେ ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତୁଳସୀ ଆମର ରଙ୍ଗ ନଗେଇ ଦଉଥିଲା ଦେଇକି, ଏବେ ବସି ନିଜେ ତାର ବସି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲେ। ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଛୋଟ ଝିଅ ମାନେ କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। ଶିଖିବ କେମିତି? ବଢିଆ ହଉଛି ଝିଅ ହେରିଆଙ୍କର, ବଢିଆ ହଉଛି। ହବ ଶିଖିବ କେମିତି? ଖାଲି ଡେଇଁଲେ ଜୋର ହବ। ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରାମସେ ଯୋଉ ଜାଣିଦବ କଣ। ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ବେଶୀ ଜୋର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେ ରସି ଟିକେ ଯୋଉ ଆର ରସି ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଦିଆ ହବ 5ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ। ହଁ ଆରାମସେ, ହଁ ସେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଇଁବ, ଅଧିକ ସମୟ ଡେଇଁବ। ଆଉ ଜୋର ଡେଇଁଲେ ଜଲ୍ଦି ହବନି, ଆଉ କମରେ ଦେହ କଣ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ? ପୁରା ଆସ୍ତେ, ହଁ ସେମିତି, ହଁ ସେମିତି କରୁ ହେଇଯିବ। ହଁ ସେମିତି ସେମିତି କରେ ହବ। ଆଉ ଛୋଟେଇ ଦେ ହାତରେ ମୋଡ଼ି ଦିଏ ତ, ମାନେ ଦିଆ ହବ ସେମିତି 2ଟା 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ହେଲା। ହଁ ମୋଡ଼ି ଦେ। ହଁ ଏପଟୁ ଆସିଲ ସେପଟୁ ଝିଅ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ଶୀତ ଦିନେ ଛୋଟ ପିଲା ଆମର ଖେଳୁଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବାଡେଇ ଦେଖିଆ, ବାଡା। ହଁ ବଢିଆ ହଉଛି ଆଉ। ଇଏ କାଇଁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବୁଲି ବାଲି ଯାଇଛି ଟିକେ। ହଁ ଥାଉ ସେଠି ଥାଉ। ନିଅ ସେ ପିଲା ଖେଳନ୍ତୁ, ନିଅ ଖେଳ, ନିଅ ଖେଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ଶୀତ ଦିନର ଖେଳ। ଶୀତ ଦିନରେ ରାତିରେ ଖେଳନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଆମର ଏଇ ସିଲୁ ଖେଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ତୁଳସୀ ଇପି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଖାଇକିରି ଟିଉସନ ଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ମୋ ଝିଅ ଖାଉଛି, ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଝିଅ କେମିତି ଇପି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇଦେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ତୁ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେ, ଖାଇଦେ। ମୋ ପୁଅ ଆସିକିରି ସପ୍ତମରେ ପଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଉ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି। ତୁ ହାତରେ ଜମା ଖାଉନୁ, ହସୁଛି କେମିତି ଦେଖୁନା।
ବହୁତ ବହୁଟେ ଗଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଲକୁ ଗଲୁ ଧାନ କାଟିଲୁ ଆଉ ଆମର ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ମୋ ଝିଅର ମୋର ତାପରେ ଆମ ଦେଇ ଘରେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଏବେ ତ ଆମର ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଆସି ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ବାଜିଲାଣି ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା କାହିଁକିନା ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ।